अग्निपिंड द्वारावती कटक को मो पंडिते माड़ी आसिला ओरे द्वारावती कटक को माड़ी आसीबा फल रे द्वारावतीपुर समस्त सखा सहोदर माने आर्तरे चित्कार करी उठिले रक्षा कर प्रभु हमको रक्षा करो। अरे सखा प्रभु अरे कौन हेची रक्षा करो कहीं केमिति आर्तरे चित्कार करूछ कौन हेची कहिलो कोड़ी जली गलो कौन हेची तमरो हां जीवन हां अनंत पूर्वाकाश को लक्ष्य करंतु प्रभु पूर्वपट आकाश रे ए एते बड़ ज्योति एते बड़ ज्वलंता अग्निपिंड एटा द्वारावती कटक को साई साई अति तीव्र गति रे पळेई आसी अरे सखा प्रभु रक्षा करो सखा हमको लागुला में बंचिला होला प्रभु हमको रक्षा करो। आज्ञा सेदिन अपलक नयन रे भगवान कृष्ण ज्वलंता अग्निपिंड को चाहि रहिले से ज्वलंता अग्निपिंड को किछि समय चाहि रहिबा परे गोटिए सुंदरिया स्वरटे मो पंडित से दिन भासी आसिला ताहले बिना कुवारदन करी मन जान रे चढ़ी कलिप्रिय देवज्योति नारद पळेई आसुछंती कुआडे ना द्वारावती कटक नारायण 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 नारदंकर रूपटा केमिति थिला बही हेला माघ काव्य कवि हेले माघा कौन कहिले कौन कहिले पुरे तमे कौन कहूछ मु किछि तम कथा बुझी पारुनी कहली आज्ञा नारदंकर रूपटा केमिति हेइछि गोटा छांत आनो आज्ञा नाति की दियो गोटा बोले तो धान मंभ केशर दिउती जूट मरी चिरोषितम विपाक पिंगान स्थली नरुह धरा धरेन्द्र ततिरिवाह ओरे जटा जुट को धारण करी कलिप्रिय देवज्योति नारद सेदिन बिना कुवारदन करी माल मनोजान रे चढ़ी द्वारावती कटक रे आसिकी पहुंची गले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अच्छा देवर्षि प्रणाम 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 प्रभु द्वारिकाधिपतिंकर जय हे देवर्षि प्रणाम प्रभु केते कार्य रे आगमन की କାର୍ଯ୍ୟରେ आगमन कोन प्रभु मु धरि त्रिकालदर्शी घर को आसीबे आम मानकर साधारणतः कर्तव्य कोन भागवत रे दासपुआ कहंती कोन कहिले पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले आसने बसाइले आसने बसाइले हौ अभिगमन मंजुबाई पुछिले निज घरे आनी पुछिले निज घरे आनी पुछिले निज घरे आनी साधारणतः अतिथिटीए जदि माल घर को आसीबे संगे संगे हमर कर्तव्य होची कोन पवित्र जलरे पाद पवित्र जल रे पाद धौत करी सुआसन आसनटीए दबा तेणु सेदिन देवर्षि नारद आसी पहुंची गले भगवान कृष्णंकर निकट रे नारायण 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 ले देवर्षि प्रभु स्वर्गपुर रे देवराज इंद्र केमिति अछंती आपणक दयारु सब देवता माने खुशी अछंती प्रभु अच्छा चंद्र देवता केमिति अछंती कहिला नारायण नारायण चंद्र बहुत खुशी अछंती अच्छा देवर्षि प्रभु अच्छा कहिला कौन कहना जंतुपतिपुर को जमपुर को जाइथिलो हां प्रभु जमराज केमिति अछंती कहिला सेठी प्रभु कथाटी रही जाईछि कौन कहिला सबु पूरा बुलिबा परिवर्ते मु शेषरे जाय कि जमपुर रे पहुंचिली किंतु प्रभु जमपुर रे मु गोटे आश्चर्य दृश्य देखिबा को पाइली प्रभु
कौन आश्चर्य जिनिस देखिल कहबी कौन मते आगो कहिलो प्रभु नरक केते नरक होची 84 सेई कथा प्रभु 84 नरक परिवर्ते जमपुर रे मु देखिली 85 नरक कुंड जम स्थापन करिछि। अच्छा देवर्षि नारायण नारायण मर्त्यपुर रे हाँ नारायण मर्त्यर मानव मानक पई पापींग पई पापी मानक पई नारायण 84 नरक कुंड खोलिछि किए से ना जंतुपति जमराज नारायण नारायण ताले संसार भितरे आउ गोटे किए महापापी अछि प्रभु से महापापी आउ केई नो प्रभु किए कहिलो से महापापी होचंदी किए जानिचो कहबी कहबी प्रभु कहिलो से महापापी जन कहउचंती द्वारिकाधिपति भगवान कृष्ण बोले मित्र पुत्र करे निर्माण मित्र कहिले किए सूर्यंकर पुआ जम जंतुपति जमराज हे प्रभु नारद कहउछंती प्रभु द्वितीय नरक कुंड कहिले 84 प्रति बदल रे ए जे 85 नरक कुंडटा निर्माण करिबा को जमराज जाउछि। हे भगवान कृष्ण तुमरी उद्देश्य रे ए 85 नरक कुंडटा तैयारी होछि हे ओ रही जा ए जो 84 नरक कुंड जम तैयारी करिछि कोन पई 84 कला 83 कलानी अच्छा काहे की करिला 84 कोन पई कला ओरे 84 आडू को जदी जिबू नरक होछि केते नरक होला 84 सेई आडू को गले तो अनेक प्रमाण कुंज 84 अच्छा कुंज केते कहिलु कुंज 84 कुंज कुंज होछि 84 हां चर्म घेरिछि केते चर्म बेडिछि 84 की अच्छा बड़ दांड रे रथ जीवा आसियार गतिपथ होला 84 तेणु करी 84 रो प्रमाण आसिले बहुत किछि आसीबो तेणु धन रे 84 प्रति बदल रे हां 8 रे 4 केते 84 तेणु मो धन 8 4 12 हां 8 4 12 कोन केमिति कहिलु 8 4 12 8 4 मिसले 12 नु 8 रे 4 मिसौचु काहे की 8 रे 4 केते 8 रे 4 84 अच्छा धन रे सारे सेठी पई जंतुपति जमराज 85 नरक कुंडटा केवल कृष्णंकर उद्देश्य रे निर्माण करूछंती। हां हां ए कथा जते बेले भगवान कृष्ण सुनिले बस बोले कि रे नारद तम मुंड फुंड बोधे खराब हे गलानी काहे की प्रभु आ तमे कोन जे सृष्टि रो कर्ता मोला जे सकल जीवर मालिक हां प्रभु सृष्टि की जे तैयारी करिछि सृष्टि को जे चलाउछि सेई भगवान कृष्ण पुनी पाप करिछंती कोन तमे केमिति तमे कहउछ कहिलो तमे कोन सृष्टि रो कर्ता हला बोली तमटी कोन पाप लागिबोनी भागवत रे दास पुओ मा कहिले कोन कहिले नारद कहिले प्रभु बड़ लोक को उत्तर नाही कि स्वर्ग को लेसेणी नाही तमे कोन ठाकुर बोली तमे कोन पाप करिनो दास पुओ कोन कहिले बापा हां कहले नारी गर्भिणी शिशु बाधा पापंक मथे परमाद पापंक मथे परमाद मथे परमाद ए तिनी कर्म जे करंती आयुष खाई से मरंती आयुष खाई ओरे कोले नारी गर्भिणी शिशुबध तमे जो बोले नारी हत्या करिबा होछि मालो पाप शिशुबध करिले पाप पाप तेणु करी ए तिनी कार्य जेउ माने करंती नारी हत्या गर्भिणी नारी हत्या आ शिशुबध तीनटा जाक कर्म मालो जिए करे आयुष थाउ थाउ से मरे तेणु करी धन रे सेदिन नारद कहिले प्रभु आपण करनादी तमे छोटिया बालक रूपरे सेदिन ये नारी हत्या करिचो प्रथम तम जीवन रे तमे नारी की गोटे हत्या करिचो अच्छा नारद प्रभु मु बालक अवस्था रे को नारी को हत्या करिछि मात्र 6 दिन रो शिशु होइतला आपण टिए मने पकोनांती जेते बेले मथुरा रु तमे गोपपुरे जाई कि रहिदिलो मात्र 6 दिन रो शिशु होइतला सेदिन गोटे नारी तुमको जाइतला क्षीरपान दबा पई तमे कोन कल प्रभु नारद नारायण तमे
ସେଇ ପୁତନା କଥା କହୁଛ? ହଁ ନାରାୟଣ। ଆରେ ପୁତନା କିଏ? ପୁତନା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ। ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ପୁତନାକୁ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ମାରିଲେ? କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ? ଯେତେବେଳେ ବଳି ବାମନ ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାର ହୋଇ ଭଗବାନ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ବଳିର ଝିଅ ରତ୍ନମାଳୀର ନଜରଟା ବାପା ପଡିଲା କୋଉଠି? କୋଉଠି ନା ବାମନଙ୍କର ଉପରେ। ବାବା। ବାମନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର କେତେ ରୂପ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ, କେଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି। ଆରେ ବାଃ। ସତେ ଯଦି ଭଗବାନ ମୋରି କୋଳରେ ଏଇ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଅନ୍ତେ ହଁ ହଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନରେ ସାର୍ ଯେଣୁ ତା ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣେ। ଅନ୍ତର କଥା ପାରେ ଜାଣି। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ମନର ବାର୍ତ୍ତା କଥାକୁ ବୁଝିପାରି କହିଲେ ଯା ମା ଯାହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଲୁ ତଥାସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଧନରେ ସେଦିନ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିକୁ ପାତାଳରେ ଚାପିଲେ ନାରାୟଣ ବେଳେ ରତ୍ନମାଳୀ କହୁଛି କହିଲା କିରେ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହଁ, ନା ନା ମୋ ବାପାକୁ କଣ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ହେଇକି ପାତାଳରେ ଚାପି ସାରିଲାଣି। ବାଃ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା କରିଲେ କଣ ନା ଚିନ୍ତା କରିଲା ରତ୍ନମାଳୀ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋରି କୋଳରେ ଏଇଭଳିଆ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଅନ୍ତେ ସ୍ତନରେ କାଳକୁଟ ବିଷ ଦେଇ ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ରେ। ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ମାଲୋ ଯାହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ତଥାସ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେଇ ରତ୍ନମାଳୀ କାଳକୁଟ ବିଷକୁ ଭରି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ସ୍ତନପାନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଲେଖା ବୋଲି ପୁତ୍ର ମୁଖେ ଦେଲାଉ ରାଜା ଦେଲାଉ ରାଜା ଦେଲାଉ ରାଜା ଲେଖା ବୋଲି ପୁତ୍ର ମୁଖେ ଦେଲାଉ ରାଜା ଦେଲାଉ ରାଜା ଏବେ ଦେଲାଉ ରାଜା ଧୀର ସଙ୍ଗତରେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ଓ ଜଲାରେ ଲାରେ 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 ବୋଲେ ଖା ବୋଲି ପୁତ୍ର ମୁଖେ ଦେଲା ରଜ। ପରେ ସେଦିନ ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁତନାର ମନୋକାମନାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ମାରିଲେ କଣ? ଆରେ ତମେ ପୁତନାକୁ ମାରିନ? ପୁତନା ମାରିନି, ଷଣ୍ଢାସୁର ମାରିନି, ବକାସୁର ମାରିନି, କୌଣସି କାହାକୁ ମୁଁ ମାରିନି। ଛାଡ ତମେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥପର ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣ ଶେଷରେ ଯୋଉ ମାମୁକୁ ମାରିଲେ, ମାମୁକୁ କଂସ ମାମୁକୁ ଯୋଉ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା କଣ ଠିକ କଲେ? କଂସକୁ ଯୋଉ ମାରିଲି ହଁ ହେଲେ କଂସକୁ କଣ ମୁଁ ମାରିଛି? କଂସକୁ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚା ତିଆରି କରି ସେଦିନ କଂସ ମାମୁ ଆଜ୍ଞା ବସିଛି। ହଁ ପା ବସିବା ସମୟରେ ହଁ। ହେଲା କଣ? କଣ ଦେଖିଲା? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକୁ କାଳ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଲା କଂସ। ଯେଉଁ ଆଡେ ଦେଖିଲା ପୁଅ ସିଆଡେ ଦେଖିଲା ଖାଲି କୃଷ୍ଣମୟ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା? ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳାରେ ଭାଗବତ ଦାସ ପୁଅ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁ ମଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୋତେ ଧରାଇବାର ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ପରେ ମଞ୍ଚାରୁ ଖସି ପଡିକି ପ୍ରାଣଟା ଗଲା। ମୁଁ କଣ ତାକୁ ମାରିଛି? ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି। ତମେ ମାରିନ ତ? ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନି। ହଉ ଛାଡ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯଦି ପାପ ନ କରୁଛ ମୋ ତାର ଆସିବାଟା ଦ୍ୱାରକାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜମଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ପାପି ବୋଲି ନ ମଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଗଲି। ଯୋଉ ଦିନ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡି ଆପଣ ଛଟପଟ ହେବେ ସେଇଦିନ ଏ ଦେବର୍ଷି କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ଦେବର୍ଷି, ଆଉ କାଇଁ ଡାକୁଛ? ଦେବର୍ଷି ଆଉ ଡାକନି, ମୁଁ ଶୁଣିଆ ନାହିଁ। କହିଲେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପୁଛା କଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଶଶୀ। ତାରାବତୀ ଶଶୀ ହେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଶଶୀ। ମୁକ୍ତି ଉପାୟକୁ ହନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଉପାୟକୁ ହନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଉପାୟ ହନ୍ତୁ ଏଠି ତାଳଦାସୀ ମୁକ୍ତି ଉପାୟକୁ ହନ୍ତୁ ଏଠି ତାଳଦାସୀ। କହିଲେ ହେ ମହର୍ଷି
नारायण हे त्रिकालदर्शी नारायण त्रिपुरार वार्ता तमे जानि पार बोली तम नामटा त्रिकालदर्शी नारद त्रिकालदर्शी बाबू। ताहले तमे तो निहाती जानिथिबो सब जानछि। ए 84 प्रतिबदल रे मो पई जे 85 नरककुंडटा तयारी चलिछि आपण तो मंगुनाथी पापी बोली ताले कहिलो कोन नारद हां मु एई पाप भाररु केमिति उद्धार पाइबी मला पाप जेतु करिछ पाप पई गोटे मुक्तिर बाट अछि ना मुक्तिर बाटटा कोन मते टिके कहिलो अछि गोटे बाट आपण करिବାକୁ पड़िबो कहिलो सेई बाटटा कोन बहुत सहज काम टिके करि पाइले किंतु कष्ट तथापि आपण ए पापर जदी मुक्ति पाइबाकू चाहुचंदी प्रभु ताले गोटे सती नारीर पदाघात आपण वक्षस्थल रे धारण करिबाकू पड़िबो प्रभु अरे एटा तो मो पई गोटे माइनर केस माइनर माने कोन माइनर माने अति साधारण निहाती साधारण केस तम कथा सुनि प्रभु मते हस लागिला मते हस लागलानी मते झाड़ा मारिलानी काई रे तम कथा सुनि कहले मंदे हसी करी भासिले जाती है ये तो साधारण अरे तो साधारण हे मही मंड नाम सती शिरोमणि छंतिया खजना नारद प्रभु मोरी पाखरे सती नारी सती नारी मु 8 जन नारी रखिछि सती नारी गोटे नुह अष्टपाट वंशी रखिछंती भगवान कृष्ण तमे 8टा जाक रानी हेउछंती सती सत्य याकु कहिबी समस्ते गोटे गोटे गोइठा देले 8 गोइठा हला नारायण प्रभु तमे जो 8 जन जाकू रखिछ समस्त सती समस्ते सती नारी ताले ए तो हेला अति सहज कार्य आपण आ डेरी करंतुनी जेते शीघ्र जाई कि रानी कट गोटे पदाघात रानी मते देखैले मु पळेबी आज्ञा सेदिन रानी हंसपुरकु भगवान कृष्ण बाहरी पड़िले हाँ कहले जय जय जगन्नाथ हे जय जगतपति जय कमलापति जय जगतपति जगतपति और तुम्हारी चरण कमले थाउ मोहर मति जा तुम्हारी चरण कमले थाउ मोर प्रणति मोर प्रणति तुम्हारी चरण कमले थाउ मोर प्रणति गंगा देवी जार चरण होई छंती बाहर होई छंती बाहर होई छंती बाहर केउ जल नहीं धोइबी तुम पद्म बयारा अरे केउ जल नहीं धोइबी तुम पद्म बयारा तुम पद्म बयारा आउ केउ जल नहीं धोइबी तुम पद्म बयारा औ सरस्वती जार छामुरे बिना बजांती बसी बीड़ा बजांती बसी केउ मंत्र पढ़िबो नाथ तते करिबी स्मृति केउ मंत्र पढ़िबो नाथ कद करी विस्तुति तते करी विस्तुति केउ मंत्र पढ़िबो ना तो करी विस्तुति हे गरुड़ आसन जहार ताकु देवी आसन दिवा देवी आसन देवी आसन लक्ष्मी देवी जार घरणी ताकू की देवी धन देवी जार दादा की देवी धन ताकू की देवी धन लक्ष्मी देवी जार घरणी ताकू की देवी धन औ सही ठारू कृष्ण एबे जे धीरे चली गले आज रानी हंसपुरे जाई हाजर होइले आज सत्यभामा निकटरे जाई होइले हाजर जहाँ जहाँ न्याय एवंते हेब कारोबार राजा लक्ष्मी देवी जार घरणी ताकू की देवी धन धनरे रानी हंसपुरकु भगवान कृष्ण आज्ञा पहुंची जाइछंती गोटिए सती नारीर पाद चिन्ह आनिले 85 नरककुंडर उद्धार पाइबे पोरे जाइकी प्रथमे डाकिले सत्यभामा को डाकिले सत्यभामा ए तो गोटे सत्यभामा सत्यभामा अरे सामीना ने हेरा सत्यभामा आज तुम निकट को गोटे बड़ काम नहीं कि आसी कौन ये आजिकाली नारी सती नारी हाँ? सती नारी से सती नारी खाली इंग्लिश टू इंग्लिश कथबार्ता हाथ मारिले 446 अच्छा रानी कोड आइछ कोड अरे सत्यभामा तमे घर भीतर कौन करथिलो कहलो
ନାରଦ ପରା ଅତିଥି ହେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ରାଣୀ ନା କଟକ ତେଲିଙ୍ଗି ଆଣି ହେ, ମୁଁ ରାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି? ତୁ ରାଣୀ ନା କଟକ ତେଲିଙ୍ଗି କାଇଁ ଏମିତି ହଉ? ଇଏ କିଏ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ସେ ପୁରା ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ହେଇକି। ମୁଁ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶୀ। ନାରଦ କାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି କହିଲ ଦେଖିଆ? ମୁଁ ତମ ଭିତରେ କାଇଁ ପଶିବି? ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କାଇଁ ବେଡୁ କଇ ମାଡି ବସି ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟଭାମା, ସ୍ୱାମୀ ନାରଦ ଆମ ପୁରକୁ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ଆଜି କାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଛ କହିଲ? ମାନେ କଣ 15-20 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଯାଇଛ ନା କଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କେବେଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜି କଣ ଦଉଛ? କ୍ରିକେଟ ରାଣୀ ସତ କୁହ, ସତ କୁହ। ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ନାରଦ ଅତିଥି ହେଇକି ସିନା ଆସିଛନ୍ତି, ନାରଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଶୁଣିଲେ ତମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ ରାଣୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ସଂସାର ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପୀ। 84 ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଯମରାଜ ମୋରି ପାଇଁ କୁଆଡେ 85 ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। କୁହ ସତ୍ୟଭାମା, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଏଇ 85 ନର୍କ କୁଣ୍ଡରୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି ସୁନ୍ଦରୀ। ତମେ କି କଥା କହୁଛ ଦେଖିଆ କହିଲ? କୁହ ରାଣୀ, ମୋର ତମର ସହାୟତା ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ମହାପାପୀ। ମହାପାପୀ ବୋଲି ପରା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କି ରେ? ରାଣୀ ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କଣ ଖାଇଥିଲୁ? ଆରେ କଣ? ଆସିକି ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ପାଡ଼ି ହେ, ଦେଇ ବସ। ରହ ରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ କାଇ ବାଡି କର? ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଫିନାଇଲ ପକା ତାଙ୍କ ପଛରେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କେମିତି ସ୍ୱାମୀ କି ଗୋଇଠା ମାରିବି କହିଲ ଦେଖିଆ? ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୋର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତମେ କଣ ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇପାରିବ ସୁନ୍ଦରୀ? ଏଇଟା ମତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ରାଣୀ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦିଅ। ତମେ ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କଣ ତମେ ମୋର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇ ପାରିବନି? ଗୋଡ ହାତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ କାଳେ ଗୋଡ ଟିକଟକୁ ସିଲେଇ ଫିଟିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ। ଦେଇପାରିବନି? ମୁଁ ପାରିବିନି, ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିରାଶ୍ର ହେଇ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ଜାମ୍ବବତୀ ଜାମ୍ବବତୀ ଇଏ ନାଲି ଆମ୍ବ। ଜାମ୍ବବତୀ ଇ ବୋଉଲ। ଜାମ୍ବବତୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତୁମ ପୁରକୁ ଆସିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି। ନାରଦ ଆମ ପୁରକୁ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରାଣୀ, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ତମେ ତାହେଲେ କଣ କହୁଛ? କିଏ ତମର? ଇଏ ମୋର ପୁରା ରାଣୀ ଜାମ୍ବବତୀ। ରାଣୀ ନା ନାଲି ଆମ୍ବ ଇଏ? ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ, ରାଣୀ ଉପରେ ଆଖି ପକଉଛୁ? ରାଣୀ ହଁ ଗୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯିବି ମୁଁ। ରହ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ନାରଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ କଥା? ମୁଁ କୁଆଡେ ସଂସାରରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ସଂସାର ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପୀ। ନା ତମ ଯୋଡିଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କାଇଁ କଣ ହେଇଛି କି ରେ? କଣ ଖରାପ ଅଛି? ନାଇଁ ରାଣୀ କଥାରେ ଯାଦୁ ଅଛି ଆଉ। ରହ ରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମତେ ଏଇ 85 ନର୍କ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇ ପାରିବ ସୁନ୍ଦରୀ? କୁହ ରାଣୀ, ତମେ କଣ ମୋର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇପାରିବ? ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ଲୋ କମା ସେ ପାରିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଚିହ୍ନଟି ଦେଇପାରିବନି? ତମକୁ ପଦାଗତ କରିପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ। ତାମାନେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏଇ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିକି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ? ସ୍ୱାମୀ ତମେ କଣ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ? ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବନି? ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବତୀ କଲେ ମିତ୍ରବିନ୍ଦା ମିତ୍ରବିନ୍ଦା ରାଣୀ, ଆରେ ତମକୁ କେତେ ଡାକିଲିଣି, ତମେ ଘରଟା ଭିତରେ କଣ ଏମିତି କରୁଥିଲ କି? ରାଣୀ, ନାରଦ ଆମ ପୁରକୁ ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଭିତରେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବଡ ପାପ କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ପରା କହିଲେ, ହେଲେ ତମର ସହାୟତାଟା ମତେ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ତମ ସ୍ୱାମୀ 85 ନର୍କ କୁଣ୍ଡରୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। କୁହ ରାଣୀ, ତମେ କଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଣ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇପାରିବ ସୁନ୍ଦରୀ? ତମେ ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟେ ମତେ ଦେଇପାରିବନି? ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତମ ସ୍ୱାମୀର ମନ କଥା ତମେ ଏତିକି କଥା ରଖିପାରିବନି? ଗୋଇଠା ଚିହ୍ନଟେ ଦେଇପାରିବନି? नो आज्ञा से दिन जन जन करी
सात जन रानी पाखर माल फेरी आसिले भगवान कृष्णंकर पाट राणी हेउछंती किए सिना रुक्मिणी रुक्मिणी की भगवान टिके अधिक भल पाती से दिन रानी हंसपुर को अनेक दिन हेला भगवान कृष्ण जाई नथिबारु मानमयनी सुंदरी मान करिकी बसिछि डाकिले से दिन भगवान कृष्ण पुरे कले रुक्मिणी रुक्मिणी कले मो प्रियतमा रे मु तम प्रियतमा नुहे रे कले मो गजगामिनी रे मते टिके भले डुंग मु किए रे ये किया कावला देखा आज कहला कावले खोल दे ए जो स्टेशन नु खसी छी हां छक्का जाउन स्टेशन ने रहत ठीक रानी रुक्मिणी तम पाखरे मोर टिके कथा थिला तमे कोन मान करिकी बसिछ ये कोन होछि कोनीटा साइड रे पड़ अच्छा रुक्मिणी रुक्मिणी तम पाखरे मोर किछि काम अछि जाबे मोर तो साथरे कथा नहीं तो साथी रे स्वामी केमिति तू ता हबनी हां एमते समित थबा अपेक्षा जाकी को ट्रक चक्का चापी गले मोर मु कि भलिया स्त्री तुमरो केमितिया कथा मना सुचु नाही तू मान करिके काई कि तमे बसिछ कहिलो सुंदरी की भलिया होइता मोर जे स्त्री कथा बुझी कहले रे सुंदरी अभिमानिनी मो प्राणर प्रियतमा कहले गजराज गमनी आज की रे तुमको मु कोन कहली तमे कहउतिनी सो कहू तमे कोन आनकी दउछ को कथा कहिलो तुमको मु अंडा चप कहली तमे मते आनकी आलू चप धरे दउ ए रह कहला ना अंडा चप कहले गजराज गमनी आज की रे तुमको कोनडा मोबाइल नाइट आनकी आसियो तमे गोटे टॉर्च आनकी काई बैठी गो नाइट कोन हबो मु पिंदी भी मतेरा बोल लाउनी लुगा पटा घोरे गले टॉर्च मते आनी टॉर्च धरसनी मु कोन पानी पुरे मान करिकी बसिछंती रुक्मिणी डाकिले भगवान कृष्ण हां गजराज गमनी आज की रे गजराज गमनी आज की रे हे गजराज गमनी आज की रे गजराज गमनी आज की रे एहे दिसे केड़े मलिना सद कंज बदन दिसे केरे मलिना सद कंज बदन दादा दिसे केड़े मलिना सद कंज बदन दिसे केरे मलिना सदा कंज बदन भोळाउ नेहु मन बेसरे हसरे रसरे रसरे गजराज गमनी आज की रे 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 ले सखी रे काहे की मारी द बैठी मु कहले सखी तमे एमिति जदी मान करिकी बसिबो रातिटा मोर पूरा बेकार हे जीवो कहले प्रिया को बराजिना रही भूकिरे धन प्रिया कुंवर दिन रही भूखिरे धन प्रिया को बराजिना रही भूकिरे धन प्रिया कुंवर दिन रही भूखिरे धन एकर धन ये मन मदन राधन राधन गजराज गमनी आज की रे 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 कहले रुक्मिणी 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 कहले पद्मनाभ देवंक तेजी अंक फलंक पद्मनाभ देव